आमचे काम ऑलमोस्ट कंप्लीट जावपाक येयल्लें आसा. फक्त एक फायनल टच उरला तो आयज 2 दिसांनी जातलो. म्हणजे आयज फाल्यां म्हटल्यार कंप्लीट जातलो. आमी आनी फोण्या 26 तारखेक जो जावपाचो आहा चित्रकला स्पर्धा त्या दिसा आमी पार्टिसिपेट जातले. गोंयांत 8 तारीख सुद्दां एप्रिलाचे चालू आसतले स्पर्धा आनी तुमी सगळ्या स्पर्धेन तुमी सहभागी जातले. हय, सगळे कडेन आमी सहभागी जातले. सगळ्या हातून तुमी सहभागी. सगळ्या हितून सहभागी मिन्स आमकां 2-3 कडेन हें करपाक मेळचें ना, कित्याक एका दिसा 2-2 हें आसा कॉम्पिटिशन. आणि म्हाका सांग, हें चित्र जर पळयत जाल्यार आव्हाडवें अशें चित्र आसा तुमचें. आनी ह्या चित्राक तुमी केन्ना सुरवात केल्ली? जवळ जवळ आमकां एक 45 डेज जाले. 45 डेज जाले. सो अजून पर्यंत आतां फाल्यां 2 दीस उरल्या. सो कंप्लिशना कडेन पावत आयले तुमी? हय जाला. ऑलमोस्ट 85% काम जाला. ओके. मेन काम आतां कितें उरलां तुमचें? मेन काम ड्रेसींग करता. सो सादारण हांगा आतां कितले आर्टिस्ट वावुरतात? जवळ जवळ आतां हे सगळे आसा ते सगळे आर्टिस्टूच आसा. म्हणजे अंदाजे टेंटेटिवली कितले? 10-15 आर्टिस्टूच आसा. सो हे तुम्ही म्हणजे दीस रात काम करता काय एक तुमचें काम सोंपल्यानंतर तुम्ही येवन काम करता? दीस रात म्हणजे आतां हे 2-3 दीस आमी मातशें एक 4 वाजेपर्यंत 5 वाजेपर्यंत काम करता सकाळची. आतां पळय, चित्ररथ करप म्हळ्यार जरा खर्चीक. ओके. सादारण किमान 5-7 लाख रुपया खर्च येता. सो त्या दृश्टिकोनांतल्यान हें जें प्रायज आतां सरकारान दवरलां तें प्रायज वर्थ आसा? सरकारान मातसो प्रायजाचो अमावंट वाडोवपाक जाय. कित्याक आमकां आतां खंयच्या कॉम्पिटिशनान पार्टिसिपेट जातलो न्ही जाल्यार जवळ जवळ 50,000 रुपया खर्च आहा पर डे. म्हणजे सगळे रिफ्रेशमेंट, जनरेटर, लायट, सावंड. म्हणजे आतां कशें जाता 2-2, 3-3 ट्रॉली जाता, तांकां गाडयो लागता, खर्च खूब वाडटा. सो त्या दृश्टिकोनाच्यान सरकार मनी कमी दिसता. चड आनी मातसो ताजेर वाडोवपाक जाय. कारण किमान 5-7 लाख रुपया खर्च येतात आनी पर डे तुमकां. सो आतां हे सांग पळय, आतां तुमी जे आर्टिस्ट वावुरतात सो हे सगळे आर्टिस्ट काम करून येतात काय हांगा कशें कितें? थोडे कोण गव्हर्मेंट जॉब आसा ते आपले जॉब करून येतात. आमच्या सारके कोण बिजनेसमॅन आसा ते रेगुलर आसा तशें. आतां सादारण तुमचें रेखणेचें काम उरलां म्हाका दिसता भोवतेक. सो तें केन्ना पर्यंत जातलें? आयज नायट म्हटल्यार जातलें. सो चित्रकार ह्या दृश्टिकोनांतल्यान तूं बाकीच्या जे पळय कलाकार आसात तांकां कितें सांगूंक सोदता की अशा प्रकारचे हे चित्ररथ जावचे? म्हणजे कशें कितें म्हणजे तुमी फुडें सरचे? चित्ररथ जावचे पूण काही म्हणजे गव्हर्मेंटान कितें तरी क्लॉज घालपाक जाय. कित्याक प्रत्येक कडेन आतां 4-4 ट्रॉली 5-5 ट्रॉली जाल्या. चित्रूय चड व्हडलें करचें पडटा आनी मागीर ट्रॅफिकाकूय त्रास जाता आनी ते बेगीनूय सोंपना. म्हणजे टायम लिमीट मेळना ताका. एक पार्टिसिपंट सोबत 4-4 ट्रॉली घेवन येयलो न्ही जाल्यार ते खूब लॉंग वयता. ते मातशें गव्हर्मेंटान कितें क्लॉज घालपाक जाय. एक अमकें डिस्टन्स नाल्यार अमकें मिटर करपाक जाय. तें मातशें बरें जातलें. सो कॉम्पिटिशनाक आनी पार्टिसिपेशन वाडटलें. ह्या फावटी रूट जो पळय आसा, आर यू हॅपी विथ दॅट रूट? आतां तुमकां जो रूट दिला न्ही नॉर्थाक सावथाक जे पळय तुमचे हेवटेनच्या तेवटेन त्या बाबतींत गव्हर्मेंटान सारकें करपाक जाय. एकाच जाग्यार एका दिसा डबल कॉम्पिटिशनां करता पळय तें आमकां लॉस जाता. आतां फॉर एग्जांपल आमकां म्हापसा मेळचें ना, पेडण्यां मेळचें ना, एक तर सांग्या चुकोवचें पडटलें. तशें जाता. गव्हर्मेंटान मातशें एक सारकें लायनीन दवरीत जाल्यार. आतां तुमकां जो पळय प्रायजां मेळटा ती इन टायम मेळटा प्रायज मनी? आनी दुसरी गजाल म्हटल्यार प्रायज मनी आमकां खूब लेट मेळटा. लास्ट इयर सुद्दां आमकां म्हणजे सप्टेंबर ऑक्टोबरान सुद्दां थोडे पयशे रिलीज जाल्या. ते एक तर कॅश दिवपाक जाय नाल्यार एक तर चॅक तरी दिवपाक जाय ऑन द स्पॉट. सो प्रायज मनी बेगीन दिवचे अशें तुमच्या सरकारा कडेन मागणी आसा?